boss, magandang hapon sa inyo lahat. Nandito tayo sa May Bunga Covered Court at manunod tayo ng laban ng Young Dreamers versus Ace Relax Midget Division. Start of the ball game. Ace Relax versus Young Dreamers. Espinosa takes the 3. Number 29. Pass to number 22. Uy, ganda. Pass to Espinosa. Bigay ni Casajeros. 2 points by Casajeros. Number 29. Dadala ng bola, pinasa. Pinalik kay number 33, Pumege. Pass to number 40. Number 40, ikot. Ikot. Ayun, nagawa ng 80. Ayun na, nagmadali na. Uy! Penchit. Number 20 takes the 3. Wala. Talo na ako yung number. Ayun, ako ni Espinosa. Pass to Padilla. Padilla binababa na. Lumipad. Wala. Number 20. Pass to number 29. Bigay number 22. Umatake, bumersa. Wala. Number 14. Pass to number 20. Number 20. Huli ka. Kaso nga lang foul. First personal foul and second team foul. Doy, shoot mo. Number 10, Espinosa. 2-1. Number 10. Number 29. Number 29. Ayun, tinira na. Wala. Ayun. Ball. Padilla, ipaw the ball. Pass to Espinosa. Espinosa, binababa ang bola. Pinasa kay number 11. Number 11, matake. Uy! Outside. Pagkamayop, bala. Official score. 4-0. Number 29. Kailan laban niya? Number 29. Pass to number 15. Number 15. Dumidiskante, binigay. Tinira ni number 20. Wala. Dito ni Padilla. Padilla. Pinababa ng bola. Ano? Pasajeros. Sakang balak. Masahin bro. Ang galing. Lagyan. Lagyan mo na kasi Number tanggal yan. 22. Nakakuha yung number 29. Neymar takes the 3. 3 points. Kaya nasakit. Husay na. Kaya yan nasakit. Pag pawis na pawis ka, nakita-kita nung naglaro kayo. Doon kasi electric pan eh. Natutuyo ang pawis mo. Lalo yung sasakit yan. Neymar magdadala ng bola. Pinasa sa ilalim. Ang ganda. 2 points. Husay mo. Tira na. Number 1, pass to number 11, takes the 3 points. Ang galing. Number 29. Binigay kay number 6. Number 6 sumatake. Woo! Nag-showtime. Isa nga lang, wala. Bato! Ayun na. Agub. Uy! 6. Pass to number 6, takes the 3. Wala, talo na. Nakakuha yung number 1. Number 1, pinasa kay Agub.
Ayun, pinasa kay Casajeros. 2 points by Casajeros. Ang galing. Ang Rusa. Rusa mo. Number 29. Raymar takes the 3. Wala. Raymar number 19. Number 19 pumersa. Wala rin. Talo na nawala number 1. Number 1 pinapag. Uy, nauwi sa resto natin. Uy, traveling. Traveling. Ano, lalaki ah, parang ano. Ganda mo lalaki lang. Oh, sino tatlo? Number 22, wala. Yung na, nangyari number 6, wala pa rin. Uy, nabitawan. Magawan sa ilalim. Wow! Lakas. Oo. Sanchez takes the 3. Lakas din. Number 6. Number 29. Wala. Wala pa rin. Yung number 1, pinababa na number 1. Behind the back. Pass to. Wala. Kanya pa rin. Yun. Wala pa rin. Yun. Counted na. Tatlong tira. Sabag na asip ah. Hindi. Hindi. Aray ko. Ang Ano sila mo? lamang dito sa wala. Dito. Dito. Paul, binigay number 80, Sanchez, binigay yung Murillo ba? Yun na, inalaba na number 6, number 6, Raymar! Wala. Gusto madul. Videos palagi. Number 6, binigay number 21, binigay number 6, number 6, matake! Uy! Ayun, kapado sa dalawa. Binigay ng ibang back to Reyes. Wow! Wala. Taba ka pa. Raymond. Okay, sample possession. Tinira na! Yun yung maganda ron. Bulsay. Oh! Bigat, bigat. James, palitan mo na James. Palitan mo na James. Oh, parang ka kasi. Yun. 2 balls by Reyes. Aray, sa balak mo. 19, dalawa ka na ha. Malapit ka na. Mabubuhan na. Diyan, ano, dapat sa'yo. Number 20 na. Ka. Position number 6. 8 seconds. Ha? Si Kevin nasa unahan namin eh. Si Kevin lang. Good ball. Number 6, tinira na. Bang! 3 ball. And first quarter. The score 15-10. 15-13 in favor of Ace Real X. Second quarter. Yun, ito. 8 seconds. Arabin, Tukubambang. 2 ball.
Rapid. Mamaya nandiyan na yung 6. Bilya ko Pass to number 6. 10 Inaabangan seconds to mo. shoot. Inangat na. Sabi mo kahapon, inaabangan mo. Si Rosario. Uy. Huli. Reyes. Binigay kay Arabit. Rosario. Ay, iwan na ako sa... Wala. Laki. Nakuha niya. Agawan. Uy. Yung ball. Oh. Si Mike. Hindi. Kaptan. Kaya pala. Number 6. Isa. Yoji. Ayun. Ginagawa Same ball. Team. Nag-aakot ng papasahan. Pass to number 6. Number 6. Umatake. Wala. Diba ni Murillo. Pass to Rosario. Rosario! Tuba! Magaganda, Kay mabilis. Rosario. Ang galing. Ang husay. Guys, nasa mo raw ako sa ating Number 14. Bigay kay number 29. Pinasa. Ayun na. Pass to number 6. Takes the 3. Wala. Uy. Foul. Bila ba sila mamaya? Number Wala na. 6. Tapos na. Talo na. Champion na sila, ano. Ayun na. Nakakuha ni Gubangba. Pass to Abit. Abit. Tuba. Kaya Abit. Sila, oh. Yung badang. Yun. Rosario. Wala. Take ball. Ayun na, meron na. Wala. Diwain ko bang pango to Murillo. To Arabit. Arabit. Binigay ni Rosario. Rosario. Wala. Wala ng 14. Ayun, nakakuha ni Murillo. Oh, by Murillo. 14. Nag-ano pa kapasan? Wala Ayun, na. nakakuha ni Reyes. Arabit. Oh, Binato na. Ang lakos. Big. Time remaining to 4 minutes and 50 seconds. Okay, five. Uy! Nulok pa sa nakakuha ni Arabit. Binato na. Ang lakas. Sinira, wala. Hey, foul. Number. Kill ni Arabit. Arabit. Pass to Espinosa. Hey, foul. Yan! Yan! Go. wala. Number 20. Wala. Oh. Pink ball. Still. Number 6. Ayun. Ako na eh. Sanchez. Uy, foul. Number 18. Ay, Pass to Espinosa. Binigay kay Reyes. Wala. Rebound 22. Pass to number 5. Number 5. Sanchez to Rosario. Rosario takes the 3. Wala. Talunan. Ayun na. Foul. Number 6. Bigay ni number 20. Wala. Bigay ni number 15. Ayun. Sige, Foul. naglalaro ka din basketball? Okay, Zach. Sino bumabata? Ikaw. Bakit nalabang ka naman?
Number 10. Pinasa. Number 11. Bang. Wala. Penosa. Correyes. Husay Nani. Galing. Pass to number 15. Number 15. 2 points. Ang tulis eh. Uy! Number 6, Penosa. Tuyangod. Is the 3. Number 20. Pass to number 15. Wala. Ayun. Ayun. Dilan. Number 6. Ayun. Tumigop, wala. Rebound na ng Reyes. Pass to ako. Steal! Woo! Good job. So, Espinosa. Use the board. Ang galing. Ang buta. Ayun. Padilla. Steal. Padilla again. To number 11. Woo! Woo! Basket goal. Basket. Espinosa. Padilla. Oy. End of second quarter. Official score, 36-24. 36-24 in favor of Ace Relax. Third quarter. Dok, yung bola raw. Raymond. Steal. Raymond again. Woo! Grabe yun. Nakakain na. Grabe. Saan si Gerard. Number 1. Wow! Ito Masahero. 2 points by Masahero. Ay, Masahero. Wow. Number 29, Raymond. Kaya number 19. Nilik ni Raymond. Pass to number 9. Number 19. Number 19. 20 again. Takes the 3. Wala. Dito nila sa Aero. Pass to Sanchez. Binigay yung number 1. Ay, traveling daw. Number 14. Pass to number 19. Pinalik. Ayun, binato na. Ayun, number 22. Ayun. Number 19. Number 14 to Raymond. Takes the 3. Wala. Ayun, number 14. Ayun, outside. Take. Mali kaya pala yung mga nandyan, no? Kaya yan, i-bogey mo, no? Raymond. Ayun. 14. Number 22. Ayun na. Oy. Papalo sa dalay. So Raymond. Sinentro. Murillo. Nagawa ni Raymond. Uy! Grabe nga ni. Ano lang yun ah. Expert ah.
Sanay na sanay sa approach yun. Number 1, Pastor Rabbit. Ayun! Foul pala. Trademark. Number 29. Pastor number 20, takes the 3. Grabe yun, oh, it's take ball. Yun na, tinira na. Yun, nagawa ng paraan ng number 19. Center mo, maabot dito. Kanina pa. Warning coach ha. Pastor Rosario. Rosario nagdadala ng bola. Rosario dumidiskarte. Binigay ni Casahero sa Tua Rapid. 2 points by Rapid. Official score 40-30. Number 14. Naghahanap ng babadahan. Ayun na. Nakakuha ni Casahero. Casahero. Woo! Wala, ang lakas. Yung pala si Arabit. Use the ball. Ang galing. Binigay na. Pass to number 19. Binigay na number 6. Number 6. Binigay na number 5. Uy, basket lang. Arabit takes the 3. Ayun, nakuha number 19. Rebound number 1. Oh, yung lakas. Number 19. Paglabi 6. Ayun na, tinira na. Wala. Rebound nila sa hero. Pastor Rabbit. Number 1. Binigay na. Uy, number 11 takes the 3. Wala. Pass to number 6. Number 6 yung mamadali na. Number 6. Wala. Yung upahan pala ba ang inabot. Uy, same ball. Possession. 14 seconds to shoot. 14 seconds to shoot. Official score 43-35. Time remaining 2 minutes and 50 seconds sa ating pangatlong quarter. Ako, binababa. Pass to number 11. Binigay kay Gubangbang. 2 points by Gubangbang. Ang galing. Ang husay. Pasok. Number 22. Binababa ang bola. Pass to number ang lakas. To Murillo. Murillo. Binigay kay number 11. Takes the 3. Wala. Nakakuha ni Red. Palpaloy. Foul. Sumunod. Wala. Dito siya wala, dito siya wala. Wala. Oy. Number 6. Pinata kay Gary. Number 6. Pinasa kay number 15. Wala. Grabe na lagi. Uy na, binato na. Uy. Pasag. Putik na doon. Ang bakla! Takes the 3. Wala. Oy. Foul. Magiyain ko din ka rin. Number 6. Number 6. Huwag ganda. Wala nga lang. Rebound ni Gubangbang. Binigay nila ko. Agol. Pastores. Ang laki. Nice again. Basket ground. Foul committed by number. Mo, yung dito yung point na pasuko. Wala. 25. Pass to number 6. Number 6. Woo! Grabe yun. Wala nga lang. Di sumot. Pasok kaya. Pasok nga ni.
Ang husay pala. Number 23. 20 minutes. Sakto na rin siya. Bigay namin Milik. Turis, umikot. Uy! Ang ikot mo ba? Grabe yun. Puta, paano magigit tatlo yan? Ganyan. Wala. Pangalawang buslo. Pasok na. Of 37 in favor of team. Still on. Outside. Same ball, possession. Sa ating third quarter. Number 6. Dumidiscarte si number 6. Pass to number 20, takes the 3. Wala, rebound ni Reyes. Grabe yun. Angat naman yung talong. Nakakain daw ng bata. Ahog. Ayun na, sinasa na. Kunin natin Si yung number 11. Wala. Rebound ni Rubangbang. Uy, trabiling. Titira si Dylan eh. Number 6. Kill. Ayun, nalutawan. Number 20. Yun. Dipili yun. Rubangbang. Binababa na. Pass to number 11. Husay nga ni. 2 points by number 11. Official score, 51-37, tinira na. Uy, nakakuha pa ng foul. Ten, ten, ten. Wala pa rin. Isa pa. 2.51. Time remaining, 3 seconds na lang. Ayun, nalakad na. End of third quarter. Nabasag pa yung Score. agad ka. 51-30 in favor of Ace Relax. Fourth quarter. Rosario. Rosario. Dumidiskarte. Rosario, pinasa sa ilalim. Kasaheros, binigay kay number 1. Wala. Ayun, nakakuha ni Padilla. To Kasaheros, Kasaheros. Umatake. Wala. Rebound yung number 1. Pumirsa. Woo! Wala. Agawan. Binigay kay number 6. Binababa na number 6. Ayun. Pass to number 29. Ayun na, tiniran natin. Nakakuha ni Casajeros. Pass to Rosario. Rosario. Binababa ang bola, Rosario. Pass to Padilla. Padilla. Binigay kay Casajeros. 2 points follow up. Ang galing talaga, oo. Usay nga niya. Number 5. Yun, still in number 1. Number 1! Lumipad! 2 points by number 1. Uy! Number 6. Uy! Grabe, nakapaul pa ba? Pasok. Dalawang buslo. Pasok pa rin. Usay talaga namang lalaro. Rosario. Galtaan ng bola si Rosario. Rosario, binababa na. Binigay ni Padilla. Pasto Casajeros. Wala. Ayun, talunan. Uy, foul. Number 6. Number 6. Ayun na. Pass to number 5. Binigay ni Raymart. Raymart, uy, traveling. Pass to Padilla, binalik ni Rosario. Rosario, binigay kay Espinosa. Espinosa, traveling din. Uy! Uy, ang ganda! Grabe yun! 2 points by number 29, si Raymart. Kuya mo Raymart, ang bangis mo. Rosario. Wow! To Casajeros! 2 points, follow up by Casajeros. Kuya mo Raymart. Pass to number 19. Ayun. Padilla. Pass to Espinosa. Sayang nga lang.
Sabi mo, kulang na. Unang buslok. Pasok. Number 22, dalawa na. Kulang pasin. Pasok ulit. Ang tanda. Puro wala akong alis. Bigay ka ba? Rosario. Kay Nani. 2 points kay Rosario. Kulang. Sabi ko kulang na lang yung 15. Number 1. To Espinosa. Espinosa, binigay kay Rosario. 2 points lang yan. Capital ball. Wala tayo na... Number 22. Uy. Foul. Number 20, pass to number 5. Team Murillo, binigay ni number 11 to Arabit. 2 points. Ang galing. Oo. Putay natin talaga ba? Ayun, still. Number 11 to Arabit again. Huli ka. Number 11, wala. Kanya pa rin. Use the void. Putay. Uyun, laking naon. Pasok. Third person ka na, number 21 na. Sanchez. To Arabit. Arabit. Lakas. Rebound with number 22. Bowler with number 5. Ayun. Foul. Time daw ah. Remaining 3 minutes and 40 seconds na lang po sa ating last quarter. Number 18. Uy, grabe yun. Uy, foul. Inuman to, saka comedy yan. Wala ba kayo magbigay pa kasi? Pasok. Number 18. Rob Espinosa. Espinosa. To Padilla. 2 points for Padilla. Two points. To Padilla. To number 11. Talunan. Still number 11. Yun, wala pa rin. Sub, wait. Number 6. Yun. Sanchez. To Espinosa. 2 points. Official score, 71-14 na. Grabe na, hindi talaga katambakan ba. To Raymart. Woo! Last 2 minutes. Padilla. Binigay ni Espinosa. 2 points. Uy! Ganun naman Nani nun. Ba? Totay na. Layo niyan.
End of the ball game. Score 73-53. Winner Israel X. Mga boss, hanggang dito na lang ang aking vlog. At huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa aming channel, Boss Alam Vlogs, at isama niyo na rin ang Kadyanas Vlog. At nagpapaalala sa inyo, bawal mamatay, mabuhay. Tatawag nga pala sa kumuha ng brick ni Mark. Sa kumuha ng boxer niya na Ribe. Ayun.